Shalom, shalom, peuple de Dieu. A paz do Senhor, povo de Deus. Que Dieu soit béni encore une fois de plus Glorificado seja Deus mais uma vez pour la grâce qu'il nous a accordée. pela graça que nos concede. Nous nous retrouvons pour notre live de ce matin, Nos encontramos para o live desta manhã, de ce dimanche. deste domingo. Nous avons besoin vraiment de vos signes Nós precisamos muito do vosso sinal pour que nous comprenions que vous êtes en ligne. para que nós percebamos que estão em linha. Que Dieu soit béni, merci à ma sœur Judith, Deus seja glorificado, minha irmã Judith. ma fille Judith, Samuel. Que Dieu te Que bénisse. Deus abençoe. Faites-nous signe de votre présence. Faça-nos sinal da sua presença. Connectez-vous Conectem-se. et partagez aussi, Partilhem o live. car nous voulons continuer notre message que Dieu a mis dans nos cœurs Porque nós queremos continuar a mensagem que Deus colocou sobre o nosso coração. au sujet de il vous conduira ou la direction divine. A respeito da direção divina. Entrez. Entrem, Oui, shalom, shalom, ma Judith, a shalom. paz do Senhor. Faites signe de vos présences. Faça sinal da sua presença. Connectez-vous, Conectem-se. partagez, Partilhem. appelez les autres, Chamem os faites signe outros. aux autres aussi. Faça sinal aos outros. Convidem. Nous voulons ensemble élever le Seigneur. Juntos queremos exaltar a Deus. Nous voulons ensemble écouter sa parole, Queremos juntos ouvir a sua palavra. le Dieu grand, Deus grandioso. le Dieu de la Bible, Deus da Bíblia. celui qui ne change pas, Aquele que não mudará. le maître des esprits des prophètes, notre O Père. mestre dos espíritos dos profetas. Merci, nosso Pai. merci pour tous ceux qui se connectent. Obrigada por todos que estão se conectando. Que Dieu soit loué, Glorificado seja Deus. que Dieu soit béni. Bendito seja Deus. Merci beaucoup, Muito obrigado. merci beaucoup à l'homme de Dieu, le pasteur Shekinah. Muito obrigado, homem de Deus, pastor Shekinah. Merci à ma fille Lydia. A minha filha Lídia. Merci au frère David. Vraiment, Obrigado. irmão David, Deus te abençoa muito. Graças a Deus, estamos juntos. Minha filha Lídia, Didiana, que Deus te abençoe também. Estamos ligados para a nossa sessão especial, o nosso culto. Que Deus te abençoe. Glory to God. Estamos na espera, nos attendons. Estamos à vossa espera, Nous attendons pour que nous puissions entrer. aguardando vocês para que nós comecemos. Que Dieu soit loué. Bendito seja Je Deus. suis très content de vous voir. Feliz estou de voltar a ver-vos. Le Seigneur a dit, là où deux ou trois sont réunis à son nom, O Senhor disse onde 2, 3 estão reunidos em il seu est au nome. milieu d'eux. E no meio deles Ele está. Et nous croyons qu'il est là. E nós acreditamos que Ele está Parce que nous conosco. sommes unis Porque nós estamos unidos avec ceux qui sont en Angola, com aqueles que estão cá em ceux Angola, qui sont en Europe, com aqueles que estão na Europa, en Amérique. nas Nous Américas. sommes unis ensemble Estamos todos unidos pour que nous puissions écouter sa parole. para que nós possamos escutar a Sua palavra. Merci, frère Claude, coach. Obrigado. Que Dieu te bénisse, vraiment. Que Deus abençoe muito. Que Dieu bénisse. Que Deus abençoe. Que Dieu bénisse le serviteur de Dieu, Papa Pedro Toko Toko. Que Que Deus Dieu abençoe o bénisse servo de Deus. un fidèle auditeur au message que Dieu nous donne. Fiel à nossa mensagem. Vraiment que Dieu bénisse beaucoup. Que Deus abençoe muito. Que Dieu soit loué encore une fois de Que Deus plus. seja glorificado mais uma vez. Oui, nous allons déjà commencer. Nós queremos já começar. Nous allons rendre grâce à ce Dieu-là Nós queremos já render graça a esse qui Deus nous a donné cette que opportunité nos deu esta oportunidade d'être devant lui de estar diante dele pour dire un mot para dizer uma palavra et pour aussi écouter sa e parole. para escutar também a sua palavra. C'est une grâce É uma graça s'approcher de l'éternel. aproximar-se do Eterno. C'est vraiment une grâce merveilleuse É uma graça maravilhosa que beaucoup de gens dans l'ancienne alliance n'avaient pas. que muita gente na antiga aliança não teve. Et nous avons accès au sang des saints de Dieu E nós entramos no Santo dos Santos de Deus au travers du sang de Jésus. por intermédio do sangue de Voilà pourquoi nous Jesus. voulons dire un mot, Por Seigneur, isso que nós queremos dizer uma palavra ao Senhor avant d'écouter sa parole. antes de escutar a sua palavra. Prions ensemble. Oremos juntos. Yahvé, Yahvé, le créateur des cieux et de la Criador terre, dos céus e da terra, Dieu d'Abraham, Deus de Abraão, Dieu d'Isaac, Deus de Isaac,
Dieu de Jacob, Deus de Jacó, le véritable o Dieu, verdadeiro Deus, le Dieu de mon Père o Fernando, Deus do meu pai Fernando, grand Dieu, Dieu incomparable. grande Deus Nous incomparável. nous approchons près de toi Nos aproximamos diante de ti. cette matinée, Père. Nesta manhã, Senhor, Nous apportons devant ton trône nós trazemos diante do teu le trono sacrifice o d'adoration, sacrifício de le adoração, sacrifice de o louange, sacrifício de louvor, car tu mérites. porque tu mereces, Tu mérites toute l'adoration, mereces toda adoração, toute la louange. todo louvor. Béni soit ton nom ce matin. Bendito seja o teu nome nesta manhã. Merci pour ta présence au milieu Obrigada de nous pela sua presença nessa manhã. et en nous, Seigneur. E em Nous nós, recommandons ces moments nós entregamos que este nous voulons momento, écouter ta que parole, nós queremos ouvir a sua palavra, que tu puisses prendre les contrôles de tu possas tomar controle de tudo e de Saint-Esprit, todos. guide-nous, oriente-nous. Espírito Santo, guia-nos e Car il est orienta-nos. écrit que l'homme ne vivra pas de pain Porque seulement, escrito está que o homem não somente viverá do pão, mais de toute parole qui sort de la mas bouche de de toda a Dieu. palavra que sai da boca de Deus. Nous voulons être de simples instruments Nós ce matin, queremos ser simples instrumentos nesta au travers manhã, desquels la parole de Dieu va passer. por intermédio da qual a palavra de Deus há de passar. Au nom de Jésus. No nome de Jesus. Amen. Amém. Ok, que l'Éternel soit loué. Glorificado seja Deus. Notre passage clé, A nossa passagem-chave c'est Jean 16, 13, é João 16:13, où nous sommes en train de parler sur « Il vous conduira onde estamos a falar a respeito de Ele vos conduzirá, » ou la direction divine. ou a direção divina. C'est le Seigneur qui disait à ses disciples É o Senhor que dizia aos seus discípulos, pendant son séjour terrestre, enquanto que Ele estava cá na terra, le Seigneur leur dit o Senhor disse-os au sujet de la venue du a Saint-Esprit. respeito da vinda do Espírito Et Santo. le Seigneur révélait l'un des ministères du Saint-Esprit sur la terre ou dans l'humanité. E o Senhor revelou dos ministérios do Santo Espírito na terra ou na humanidade. L'un des ministères Dos seus du ministérios do Saint-Esprit, Espírito Santo c'est la direction direção divine. a direção divina, Conduire, conduzir, guider, guiar, diriger, dirigir, être au devant. estar diante. C'est ça l'un des ministères du Saint-Esprit Esse sur la é terre. dos ministérios do Espírito Santo na terra. Ensemble, nous avons compris, selon la parole de Dieu, Juntos nós entendemos, segundo a palavra, qu'il n'appartient pas, il n'est pas autorisé à l'homme de se diriger lui-même. que não pertence ao homem dirigir-se a si mesmo. Voilà pourquoi dès le jardin de sa création, Dieu dirigeait, Dieu avait imposé la direction divine à l'homme. Por isso que desde o jardim do Éden, desde a criação, Deus estabeleceu a direção divina no homem. Dieu prit l'homme Deus pegou o homem et le plaça dans les e jardins. lhe colocou no jardim. C'était déjà une conduite. Já era uma Et condução. à la création de la femme, E na criação da mulher, Dieu prit la femme, Deus pega a la mulher, conduit auprès de l'homme. conduz diante do homem. C'est-à-dire Dieu Deus ne veut pas que l'homme puisse se conduire. não queria que o homem se conduzisse. Et l'unique fois que l'homme a essayé de se conduire, c'est ce qui a donné l'accès à l'ennemi. Da primeira vez que o homem se autoconduziu é que deu acesso ao inimigo. Parce que se conduire, c'est se placer sous l'autorité divine. Porque se conduzir é se colocar na autoridade divina. Un chrétien, Cristão, une église uma igreja qui se conduit que se autoconduz est hors de l'autorité divine. está fora da autoridade divina. L'église A igreja qui est sous l'autorité que divine, está sobre a autoridade c'est l'église divina qui est dirigée, c'est l'église qui est conduite par é a Dieu. igreja que é dirigida e conduzida por Deus. Bien-aimé, regardez celui qui était sous l'autorité divine, c'est lui-même le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Bem, amado, veja aquele que estava sobre a autoridade divina, ele mesmo, Lui-même Jesus Cristo. l'exemple parfait du christianisme authentique, du christianisme pur. O exemplo do cristianismo autêntico e puro. Le Fils de Dieu vivant. O Filho de Deus vivo. Ici sur la terre, il nous a montré comment est-ce que nous devons nous conduire. Sobre a terra nos mostrou como é que devemos nos Il était conduzir. totalement sous l'autorité de son Père et il était conduit par son Père. Estava totalmente sobre a autoridade de seu pai e foi conduzido Ce pelo qui seu montrait pai. qu'il était sous l'autorité du Père, c'était la conduite, la direction divine. O que mostrava que ele estava sobre a autoridade divina é a condução ou a direção Il y a eu des divina. moments, il y a eu lutte entre sa direction et la direction de Dieu. Houve momentos que houve uma luta entre a sua direção e a direção de Deus. Et nous savons très bien qu'il cédait toujours à la direction E divine. nós sabemos muito bem que ele
sempre cedeu à direção Il s'est divina. laissé toujours être conduit par le Ele Père. deixou sempre ser dirigido pelo Pai. Et nous avons vu que la direction divine E nós vimos que a direção divina nous aide à ne pas commettre des erreurs, nos ajuda a não cometer erros, à faire des bons choix, de fazer boas escolhas, à prendre de bonnes de décisions. tomar boas decisões. Nous avons vu des hommes oints Nós vimos homens ungidos dans la Bible na Bíblia commettre Sagrada des erreurs parce qu'ils ne se sont pas laissés être conduits par Dieu, cometer erros porque não se deixaram ser guiados por Deus. comme ce fut le cas du prophète Samuel. Como foi o caso do profeta Samuel ne s'est pas laissé être conduit Samuel não se deixou ser guiado quand il est entré dans la maison de quando Jessé. ele entrou na casa de Jessé. Et nous connaissons, E nós il conhecemos. commit cette erreur. Ele cometeu 7 erros. Pourquoi? Por quê? Parce qu'il était conduit par sa propre vue. Porque foi conduzido pela sua própria vista. Il a imité Lot. Ele imitou a Lot. Lot aussi était attiré par sa propre vue, Lot também foi atraído pelaquilo que era aprazível aos par olhos, l'œil. segundo os olhos. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amados ao Senhor. donc nous avons parlé en long et à large de certaines fonctions de la direction, Nós falamos de certas funções da ou le direção. pourquoi de la direction, Os porquê da direção. mieux l'importance de la direction. Melhor, a importância da direção. Bien-aimé, aujourd'hui nous voulons continuer Hoje nós queremos dar sequência de ce que nous avons déjà commencé à parler. daquilo que nós já começamos a abordar. Je fais un résumé rapide, bref, Fiz breve resumo pour permettre que nous puissions entrer dans les sujets pour ceux qui n'étaient pas là et pour ceux qui étaient là pour réactiver un peu la mémoire. para permitir que nós entramos no sujeito para aqueles que não estavam e para aqueles que estavam lembrar-se as suas memórias. Quel est un autre bienfait de la direction divine? Qual é o outro bem feito da direção divina? Pourquoi la direction divine est utile? Por que a direção divina é útil? Pourquoi la direction divine est fort importante pour nous les enfants de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, pour l'église de Dieu et pour l'humanité entière? Por que a direção divina é tão importante para os filhos de Deus, para a igreja de Deus, para os servos de Deus e para a humanidade? Pourquoi devons-nous nous laisser être conduits, être dirigés, être guidés, être orientés par Dieu lui-même? Por que temos que deixar ser guiados, dirigidos por Ele mesmo, Deus? Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amados ao Senhor, nous devons comprendre une grande vérité. nós devemos entender uma certa La verdade. direction divine A direção divina nous conduit. nos conduz. Nous conduit à quoi? Nos conduz ao quê? Nous conduit à la spécificité, à l'unicité, à l'originalité. Nos conduz à unicidade e à particularidade, se assim posso dizer. Bien-aimés, si nous nous laissons être conduits par Dieu, Se nós nos deixarmos ser guiados por nous ne Deus, serons pas madame tout le monde, ni monsieur tout le monde. nós não seremos como todos. Nous ne serons pas des copies, Nós não seremos cópia, mais nous serons des originaux. mas nós seremos originais. Si nous nous laissons être conduits par Se Dieu, nós deixarmos ser dirigidos por Deus, bien-aimés dans le bem Seigneur, amados ao Senhor, nous allons naviguer dans l'originalité. vamos navegar na originalidade. Nous allons naviguer dans la spécificité. Vamos navegar na especificidade. Nous allons naviguer dans la dimension de l'unicité. Vamos navegar na dimensão de únicos. Nous serons uniques. Nós seremos Amen. únicos. Quelle est la raison de copies que nous voyons aujourd'hui dans la vie, dans le ministère, dans la vie chrétienne? Qual é a razão das cópias que vimos na vida, no ministério e na vida cristã? C'est le manque de la direction divine. É a falta da direção divina. Uau! Tout le monde est comme tout le monde. Todos querem ser como todos. Tout le monde fait ce que tout le monde fait. Todos querem fazer aquilo que alguém faz. Il y a des églises qui sont conduites comme d'autres églises. Há igrejas que são conduzidas por outras igrejas. Bien-aimé, c'est le manque de la direction. É a falta da direção. Dieu n'a jamais été un Chinois, je le répète. Deus jamais é chinês, eu digo sempre. Dieu ne nous crée pas en vrac. Deus não nos cria juntos. Dieu ne nous conduit pas de la même façon. Deus não nos conduz da mesma forma. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amados ao Senhor, même dans les jugements de Dieu, mesmo no julgamento de Deus, Dieu n'a pas jugé Sodome et Gomorrhe comme il a jugé le monde de l'état de Noé. Deus não julgou Sodoma e Gomorra da mesma maneira que julgou Dans o mundo l'état no de tempo de Noé, Noé. c'était le déluge, la pluie. No tempo de Noé foi o dilúvio, Mais dans le temps de Lot, c'était quoi? mas na era de Ló, o que era? C'était le feu. Era o Vous fogo. voyez, Dieu agit de façon différente, même dans ses jugements. Mesmo no seu julgamento, Deus age de formas distintas. Dieu, c'est le Dieu de l'unicité. Deus é o Deus da
unicidade. La façon qu'il conduit Josué pour la traversée, c'est pas la même façon qu'il avait conduit Moïse. Da maneira que conduziu Josué para a travessia, não é da mesma maneira que conduziu Moisés. Ce n'est pas la même façon qu'il va conduire Élisée et Élie à la traversée du Jourdain. Não é da mesma maneira que vai conduzir Eliseu e Elias à travessia do Vous Jordão. comprendrez que, je prendrai l'exemple de Josué. Josué savait, parce qu'il était là, il était présent à la traversée de la mer Rouge. Josué, peguei o exemplo porque ele esteve presente na travessia do Mar Josué Vermelho. pouvait chercher une verge là, Josué poderia procurar uma vara pour le faire lever devant le para Jourdain. poder levantar diante do Jordão. Mais il n'a pas fait cela. Mas ele não fez Il a isso. cherché la direction Ele divine. procurou a direção divina. Et Dieu lui dit, dis aux sacrificateurs d'être devant. E Deus disse a ele, diz aos sacrificadores para estarem na Les frente. sacrificateurs qui portent Os l'arche, sacrificadores que ils carregam seront a les arca premiers à piétiner l'eau. serão os primeiros a pisarem sobre a água. Où est la direction divine a conduit à la spécificité, à l'originalité, à la différence. A direção divina conduziu a originalidade. Écoute-moi frère, écoute-moi serviteur, écoute-moi église. Tant que nous ne chercherons pas la direction divine, tant que nous ne chercherons pas à être conduits par Dieu, nous serons des copies, nous serons des imitateurs. Escuta-me, igreja de Deus, querido de Deus. Enquanto que nós não nos deixarmos ser guiados por Deus, nós seremos cópia e imitadores. Seulement la conduite divine fera de nous différents des autres. Somente a conduta divina que fará nos diferentes dos outros. Regarde Jésus lui-même. Veja ele mesmo, Jesus. Oh, qui était le premier souverain sacrificateur? Quem era o primeiro sumo C'est sacerdote? Aaron. É Araão. Jésus pouvait copier Aaron. Jesus poderia copiar Arão. Mais vous voyez, même dans l'aspect extérieur, même dans l'aspect intérieur, il était différent d'Aaron. Você veja, mesmo no aspecto interior ou exterior, ele foi diferente de Arão. Aaron avait de vêtements influents Arão tinha vestes influentes qui frappaient à l'œil. que era aprazível aos olhos. Mais le Seigneur, Mas o Senhor, il faut contacter un Judas pour qu'il puisse te révéler le Seigneur. tem que contatar o Judas para ele te revelar o Senhor. Il n'avait rien qui puisse attirer. Não tinha nada que atraía. Il était un souverain sacrificateur différent. Era sumo sacerdote distinto. Si le souverain sacrificateur entrait avec le sang d'animaux, Se o sumo sacerdote entrava mais lui il a marqué la différence. Il est entré avec son propre sang. Mas ele marcou a diferença, entrou com seu Vous próprio voyez, il sangue. était différent. Ele era distinto. Dieu veut que nous soyons différents. Deus quer que nós sejamos Dieu veut distintos. que nous soyons uniques. Deus quer que nós sejamos únicos. Uniques dans notre vision. Únicos na nossa visão. Uniques dans notre marche. Únicos na nossa marcha. Uniques dans notre manière de Únicos na vivre. nossa maneira de Unique. viver. Et ce qui va nous rendre uniques, Únicos e o que nos vai ce qui render va nous rendre únicos, particuliers, o que vai nos render ce qui va nous rendre particularizados, o que originaux, vai nos render original c'est la direction. é a divine. direção divina. Amen. C'est important, mon frère. É muito importante, meu Deus. Laisse-toi être conduit par Dieu. Deixa-se ser guiado por Deus. Ne fais pas, écoute-moi Isaac, ne suis pas le chemin d'Abraham. Escuta-me, Isaac, não siga o caminho de Abraão. Marche avec le Dieu d'Abraham. Anda com Deus de Abraão. Marche avec les promesses d'Abraham. Anda com as promessas de Abraão. Mais laisse Dieu te Mas conduire. deixa Deus te Isaac. conduzir. Oh, Vous voyez, God. le problème d'Isaac, pour lui, bon, le chemin, le lieu où tout le monde sera béni, c'est Égypte. O problema de Isaac é que o lugar onde todo mundo será abençoado é o Egito. N'oublie pas que le début de la prospérité d'Abraham, c'est l'Égypte. Não esquece que o princípio da bênção de Abraão foi o Donc pour Egito. Isaac, il devait aussi aller en Égypte. Para Isaac, ele também tinha que ir ao Egito. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mas o que aconteceu? Dieu l'a conduit. Deus o Il dit non, conduziu. toi tu vas semer sur la terre de Disse Philistins. não, tu vais ter que semear na terra dos Et en semant filisteus. dans la terre de E Philistins, começando na terra dos filisteus. c'est là où il fut béni. É lá onde ele C'est foi là où il abençoado. fut visité. Onde ele foi visitado. Écoute-moi, frères et sœurs. Escuta-me, querido. Cherche la direction divine pour que tu sois spécifique. Procure a direção divina para que Amen. tu sejas único. Serviteur de Dieu, tu auras un message spécifique. Homem de Deus, tu terás uma mensagem única, específica. Tu auras une vision spécifique. Terás uma visão Tu específica. auras la façon de faire spécifique. Terás uma maneira de fazer específico. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amados ao Senhor. Aujourd'hui, il y a trop de serviteurs de copier-coller. Hoje há muito copy-paste no ministério. Hein? Donc, tel qu'il voit le Josué faire, lui, il reprend les mêmes choses. Como ele Toi, vê tu n'es pas Josué Josué. fazer, Toi, ele tu es vai- Alberto. Toi, tu es Kassongo. ele vai reproduzir aquilo que ele viu na mídia. Hein? Dieu a sa façon de conduire. Deus tem a sua maneira de conduzir. Hein? Dieu a sa façon, Deus tem a sua maneira a sa façon de nous conduire.
tem a sua maneira de nos Dieu a sa conduzir. façon de nous diriger. Deus tem a sua maneira de nos dirigir. S'il a conduit Josué de cette façon-là, Se conduziu Toi, Josué tu desta cherches ta maneira, direction. procure a sua direção. tu oh peux Jesus. t'inspirer d'un homme, Podes te inspirar mais ne num sois pas homem, la copie-collée d'une mas personne. não seja copy-paste de um homem. Parce qu'il y a aussi une particularité. Dieu veut te conduire d'une façon. Porque tens Je donne particularidades. l'exemple d'Élisée. Deus quer te guiar numa maneira. Il Por a exemplo, imité de son Eliseu. père, Ele imitou mais il seu a pai. eu aussi des particularités. Mas ele teve as suas Il a fait des particularidades. choses que son père n'a pas Ele fait. fez as coisas que o seu pai nem chegou a Dieu l'a fazer. conduit aussi dans certains domaines d'une façon différente que de son père. Deus o conduziu em algumas maneiras distintas de seu pai. Je prie et je demande la direction divine. Eu oro e peço a direção divina. Serviteur de Dieu, Homem de Deus, laisse-toi être dirigé par Dieu. deixa-se ser guiado por Deus. Cherche que Dieu te conduise en tout. Procura que Deus te guie em tudo. Tu seras différent. Tu serás distinto. Tu seras original. Tu serás original. Tu ne seras pas une copie-collée. Não serás um copy-paste. Ce que nous voyons aujourd'hui. É isso que nós Il y a vemos des hoje. églises et quand tu vois là-bas, il y a une convention. Ah, on appelle ça la maman d'abord. Mais ma peuple na retraite. Você, a igreja que quando uma igreja organiza uma certa conferência, a outra igreja também quer fazer. Talvez o que Deus quer para a sua igreja parce é que um celui-là, retiro espiritual. celui-là, il a publié un livre. Un livre na Gobimisa. Só porque aquele compilou um livro, você também Il um a livro que été eu vou conduit compilar. comme ça. Ele não te conduziu desta maneira. Ne cherche pas à conduire ton peuple selon la manière que Dieu conduit une autre église. Não procura conduzir o seu povo da maneira que Deus conduz uma outra igreja ou ministério. Bien-aimé, je te dis la vérité, chaque tribu a son drapeau. Vou lhe dizer uma verdade, cada tribo tem a sua bandeira. Oh, Mais glórias a Deus. oui, regardez dans l'acampement. Veja no acampamento. Oh my God. Chaque tribu a son drapeau. Cada tribo tem a sua bandeira. Chaque église a sa conduite, a sa direction. Cada igreja tem a sua direção. Chaque église a son pain. Cada igreja tem o seu pão. Voilà pourquoi les chandeliers éclairaient les 12 pains. Por isso que o candelabro iluminava os 12 pães. Vous remarquerez, il y a des églises qui sont conduites beaucoup plus dans le message de la sanctification. Há igrejas que estão baseadas mais na mensagem da Ils santificação. prêchent tout, mais le focus, donc c'est plus sur la sanctification. Eles pregam tudo, mas o alvo, o foco é a Mais il y a santificação. des églises aussi, tu verras qu'ils prêchent tout, mais la base, la clé, la vision de leur message, c'est plus sur la foi. Você vê que a igreja pregam tudo, mas a base ou a visão da sua mensagem é sobre a fé. Mais comment est-ce que toi, Dieu te conduit avec ton église? Mas como é que Deus guia você e a tua igreja? Cherche la direction divine Procure a direção divina pour bien conduire les peuples para de Dieu. bem conduzir o povo de Deus. Les églises sont en train de répondre As de ça. igrejas vão ser As-tu appris? reabertas. Est-ce que tu étais en retraite? Les confinements, c'est aussi une retraite pour nous. Hein? O confinamento foi um retiro para nós. Chers serviteurs, chers servants de Dieu, Querido servo e serva de est-ce que Deus. tu as appris? Será que você aprendeu? Est-ce que tu as Será cherché que você procurou à comprendre a comment compreender Dieu te conduit? como é que Deus te conduziu? Est-ce que tu as eu la révélation Será que você recebeu de a l'œuvre que revelação Dieu t'a donnée? da obra que Deus te Sur deu? quel chemin tu dois les Sobre conduire? qual caminho que tu tens de dirigir? Cherchons la direction divine Procure a direção divina pour que nous ne soyons pas des para copies-collées. que não sejamos copy-paste. C'est vraiment capital. É muito importante. La deuxième chose que je voulais dire A aujourd'hui, segunda coisa que eu quero dizer hoje, que la direction divine, c'est la clé du succès en toutes choses. a direção divina é a chave do sucesso em todas as coisas. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amados ao Senhor, je commencerai sur le ministère. começarei no aspecto ministerial. Il y a beaucoup de livres qui sortent aujourd'hui. Há muitos livros que Il saem y a beaucoup hoje. de séminaires. Há muitos seminários. Tout le monde est à la recherche de secrets, comment réussir dans les ministères. Todo está atrás como posso dizer, do segredo, como ter êxito no Des ministério. livres qui parlent du succès du ministère sont de best-sellers aujourd'hui. Livros que falam sobre o sucesso do ministério são best-sellers. Se vendent comme des petits pains. Vende-se como pequeno pão. Tout le monde veut courir derrière un grand homme qui vient tenir une conférence. Todos estão correndo atrás de um grande homem que está dando Tout le monde veut connaître les secrets. Todos querem conhecer o segredo. Ce que moi j'appelle la préoccupation des Philistins. Aquilo que eu chamo a preocupação dos Les filisteus. Philistins voulaient savoir les secrets de la force de Samson. Os filisteus queriam saber o segredo da força de Sansão. Aujourd'hui, tout le monde veut chercher les secrets. Hoje todos estão à procura de Il y en a qui segredo. pensent que les secrets, c'est avoir des voitures, Há alguns que pensam que o segredo C'est é ter avoir viaturas, l'argent. é ter dinheiro, c'est é voyager. viajar. Non, 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 non. Não, 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 não. Le secret
O segredo du succès do sucesso dans le ministère, no ministério. il faut aller demander aux jeunes Tem prophètes. que procurar o Amen. jovem profeta. Les jeunes prophètes, O jovem profeta. pourquoi il a eu du succès dans Samarie? Por que ele teve sucesso na Samaria? En parole, Palavra. en surnaturel. Sobrenatural. Et pourquoi il s'est arrêté? E por que ele parou? Oh, Pourquoi il avait reçu au départ Porque ele et teve à la fin il a échoué? êxito no Là tu princípio e derrota no final. comprendras Lá tu entenderás le secret. que o segredo, Je te dis de tout cœur. digo-lhe de todo o coração, J'ai plus de 3 décennies dans les ministères. tenho mais de 3 décadas no Je te dis ministério. le secret du O succès. segredo do C'est la sucesso conduite ministerial divine. é a conduta divina. Laisse-toi être conduit par Dieu. Deixa-te ser guiado por Le Deus. jeune prophète O jovem était profeta conduit par Dieu. foi guiado por Deus. C'est le Seigneur qui l'a envoyé. Primeiro é o Senhor que Il lui a enviou. montré le terrain, Lhe mostrou o là où il devait terreno prophétiser. onde ele tinha que Est-ce que le profetizar. terrain là où tu travailles, Será que o terreno onde tu est-ce que c'est trabalhas, Dieu qui t'a envoyé? será que Deus é quem te enviou? Est-ce que tu es à la place Estás no lugar voulue par Dieu? onde Deus queria? Est-ce que le terrain, le pays où tu te trouves, la ville où tu travailles, la localité où tu travailles, O país, a cidade, o local onde que tu trabalhas. est-ce que c'est Dieu qui t'a établi Será là-bas? que Deus que te estabeleceu lá? Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé Será là-bas? que é Deus que te enviou lá? Ça, c'est la première des Essa é choses. a primeira das coisas. Parce que Porque Dieu a un terrain Deus tem um terreno préparé pour nous. preparado por nós. Jonas n'aura du succès que quand il ira sur le terrain à Ninive. Jonas terá sucesso simplesmente quando ele entrar no seu terreno. Écoute mon frère, Escuta, je te querido. parle lentement et de tout cœur ce matin. Eu falo lentamente de todo o coração nesta Je manhã. reprends le secret du succès dans les ministères, c'est la direction divine. O segredo do sucesso no ministério é a direção Être divina. à l'endroit voulu par Dieu. Estar no lugar querido por Être Deus. à la place voulue par Dieu. Estar no lugar querido Dieu dit por aux Deus. jeunes prophètes, Deus disse ao jovem profeta, dans 2 Rois em 13, 2 Reis 13, va à Samarie. vá a Samaria. Dieu lui montre là où il devait travailler. Deus lhe mostra onde deve Il trabalhar. est allé à Samarie. Ele foi a Samaria. La deuxième des A choses, segunda das coisas c'était le message. era a mensagem. Dieu lui conduit même dans les messages. Deus lhe conduziu mesmo Il dit na quand tu mensagem. iras là-bas, Disse, quando lá vai irás, un autre message. não outra mensagem. Prêche contre l'autel. Prega contra o altar. Il avait le message. Ele tinha a mensagem. Est-ce que le message que tu Será que a prêches, mensagem que tu pregas, tu as entendu? tu ouviste? Parce que le fidèle messager Porque o fiel mensageiro n'a pas de message. não tem mensagem. Le fidèle O messager fiel mensageiro, n'apporte que ce qu'il a entendu. ele traz somente aquilo que ele ouviu. Quel est le message que Dieu t'a conduit de Qual donner é à a l'humanité? mensagem que Deus te deu para dar à humanidade? On ne peut pas être un messager sans avoir reçu un message. Não podemos ser um mensageiro sem receber uma mensagem. J'aime Uri. Eu amo. Uri était un message. Urias era uma mensagem. Parce que David a tout écrit. Porque Davi tudo escreveu. Oh. Uri a apporté le message, même si ce message-là était contre lui. Urias carregou a mensagem, mesmo se essa mensagem Mais il a era apporté contra le ele. message. Mas ele carregou a Uri, c'est le mensagem. fidèle messager. Urias é o fiel Le message mensageiro. qu'il avait apporté, c'était même sa condamnation. Ele trouxe a mensagem que era mesmo a sua Mais il a condenação. apporté fidèlement jusqu'au commandant. Mas ele levou fielmente até o comandante. Bien-aimé, est-ce que le message que tu apportes, c'est le message que l'Éternel t'a donné? A mensagem que tu carregas, será que é a mensagem que Deus te deu? Ou peut-être que tu as copié quelqu'un, tu as entendu quelqu'un, et toi, si tu donnes ça, tu le fais ton message. Ou que tu fizeste copy-paste e tornas aquilo a tua mensagem. Bien-aimé dans le Bem Seigneur, amados ao Senhor. il faut un message conduit. Tem que ser uma mensagem conduzida. La troisième des choses, A terceira das coisas, Dieu va te conduire aux interdits. Deus vai te conduzir nos proibidos. Il y a, chaque personne a ses interdits. Cada pessoa tem o seu intérprete. Chaque ministère a ses interdits. Cada ministério tem o seu intérprete. Chaque ministre a des choses auxquelles il ne doit pas toucher au nom de l'alliance qu'il a fait avec Dieu. Cada ministro tem algo que não pode tocar em nome da aliança que fez com Deus. Bien-aimé, écoute-moi très Bem, bien. amado, escuta muito Je te bem. parle de tout cœur. Eu falo de todo coração. Le grand problème d'aujourd'hui, O grande problema de hoje c'est le manque de la connaissance é a falta do qui conhecimento, détruit non seulement au niveau du peuple, que destrói não só o qui povo, détruit aussi au niveau des que serviteurs. destrói até os servos. Il y a des interdits qui sont liés à la direction divine. Há intérditos que são ligados à Le direção divina. ministère ne commence pas quand on est vivant. O ministério não começa quando estamos vivos. Le ministère commence avant même d'entrer dans les O ventres. ministério começa muito antes de entrarmos no Voilà ventre. pourquoi il dira à Jérémie, j'ai été connu avant que tu fusses formé. Avant. Por isso ele disse a Jeremias, conheci-te antes que fosses formado. Le ministère Antes. n'est pas l'affaire de l'église, n'est pas l'affaire du père spirituel, n'est pas l'affaire de l'école biblique. Le ministère, c'est l'affaire de l'éternité. Avant même
O ministério não é a obra do pai espiritual da igreja. O ministério é a obra antes da humanidade. Avant que tu fusses formé. Antes que fosses formado. Quand la maman de Samson Quando a mãe de Sansão cherchait l'enfant, procurava filho, c'est Dieu qui le dit. Deus é quem disse: Tu auras un fils. terás um filho. Et Yes. son ministère, c'est celui qui va libérer O seu ministério, ele é quem vai libertar les enfants d'Israël os filhos de de main Israel des Philistins. na mão dos filisteus. Comprenez pourquoi il ne va pas se marier avec les Israélites. Entende por que não pode se casar com os israelitas? Parce que son ministère est lié avec les Philistins. Porque o seu ministério está ligado aos filisteus. Bien aimé dans le Seigneur. Bem, amados ao Senhor. Le problème, c'est O quoi? problema é o quê? Donc, Dieu nous a choisis avant. Deus nos escolheu. Dieu nous a élus avant. Deus nos elegeu Nous antes. avons un ministère spécifique. Temos ministério bem específico. Nous avons des interdits spécifiques. Temos interditos específicos. Papa, pour nous, on a pour la vie, nous pour la vie. Por que estás a seguir o homem de Deus que consome vinho e você também está a consumir Estamos vinho? nos naziréens. Talvez tu On kufa pamba vais ya. morrer antes. Et pour nous, on a David. Por que você vai seguir Davi? David estamos sur au Salomon. Davi talvez daquele caminho a Yo, ça nous Joseph, c'est interdit. Tu és José, é proibido. Aussi, maman, si à Potiphar Vai était. pegar a mulher de Potifar. O kokangantele ya destiné na Vais yo. prender o caminho do teu destino. Bilanda lande pomi basale bele lelo. Seguir muito é que matou muitos Oh, ye puta sala ministérios. kane bo nzamba sa Ele la faz gari. Ya assim, ya. Deus opera. Ei, Keba. cuidado. Makamoni nzambe soka bengi moto akobane biloko olia biloko olia te. Deus quando chama alguém e diz isso come, aquilo não come. Akolobane biloko osala oyo osala te. Faça isso, aquilo não faça. Bonganga nyonso evandaka na epekiselo. Todo sacerdócio está baseado em proibido. Kisi po esala esengeli oyo epekiselo ezala. Para algo misterioso operar tem que ter um proibido. Bonzambe evandi na epekiselo. Da mesma forma de Avant la loi bepekiselo ezalaki. antes da lei havia Na tango ya interditos. mobeko bepekiselo. No tempo da lei há Na tango ya interditos. grâce bepekiselo Na era da bezali. graça também há proibidos. Vous voyez, quand on est conduit par Quando Dieu, somos conduzidos por Dieu Deus, nous montre le chemin. Deus nos mostra o caminho. C'est-à-dire les lieux où nous devons exercer notre O ministère lugar onde nós devemos Le exercer o nosso message ministério. A et mensagem les interdits. e os proibidos. Le premier ministère a été détruit parce que l'homme n'avait pas obéi aux interdits. O primeiro ministério foi destruído porque o homem não obedeceu os proibidos. L'interdit était quoi? O proibido era que Ne mange pas les fruits, Non. l'arbre de la connaissance du bien et du mal. o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vous voyez ça? Vês isso? Qu'est-ce qui a détruit O que destruiu? le ministère glorieux de O Samson? ministério glorioso de Sansão. Le problème de l'interdit. O problema do proibido. Il a touché au cadavre d'abord. Tocou no cadáver Et primeiramente. non seulement ça, E não somente on l'a isso. coupé les cheveux. Tiraram-lhe o cabelo. Son problème c'était la chevelure, c'était pas Dalila. O seu problema não era da Lila, era o seu Son cabelo. problème c'était la O chevelure. seu cabelo era o seu problema era o cabelo, não da Lila. Bien aimé dans le Seigneur. Bem amados ao Senhor. Écoute-moi, je te parle de tout cœur ce matin. De tanto coração. Les jeunes prophètes avaient O jovem l'interdit. profeta, Il avait l'interdit. ele tinha um interdito. L'interdit c'était quoi? O interdito qual era? Il ne devait pas manger à Samarie. Não poderia comer na Samaria. Laissez le vieux prophète manger à Samarie. Deixa o velho profeta comer na Samaria. Yes. Toi, tu es le jeune prophète. Tu és um jovem profeta. Tu as un ministère prometteur. Tens um ministério Tu sais pourquoi ce promissor. vieux prophète-là était disqualifié? Sabe por que esse velho foi desqualificado? Mais Yes. toi, tu veux l'imiter. Mas tu queres o imitar. Il avait ses interdits. Ele tinha os seus Ne mange pas à proibidos. Samarie. Tu vas manger quand tu vas sortir de Samarie. Tu vais comer depois de sair de Samaria. Ai, 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 On ai, a ai, beaucoup de ai, ai. limiter aujourd'hui dans Samarie. Tu ainda não comeste, já não saíste, já estás a comer em Samaria. Coisa de feia. Ouais, bien aimé dans le Seigneur. Bem, mas ao Senhor. Tu vois, il était à Samarie. Na Samaria, Dieu lui donne l'interdit. Deus deu o Ne proibido. mange pas. Não coma. C'était ça son interdit. É do seu Il était proibido. conduit comme ça. Foi conduzido Qu'est-ce que assim. Dieu t'a interdit? Por que Deus te proibiu? Quand Dieu t'a appelé dans le ministère, Quando Deus chamou de quelles sont les choses qui t'ont interdites? Quais eram as coisas que Ele te Il proibiu? n'a pas dit, t'as pas dit de toucher. Disse que não toca. Écoute-moi, le jeune prophète O jovem profeta a échoué teve derrotas quand il s'est laissé conduire par les autres quando ministres. deixou-se ser guiado por outros ministros. Vous voyez le problème? Sabes o problema?
Il avait du succès, tinha sucesso, il était conduit par Dieu. foi conduzido por Deus. Dieu lui a montré le Deus chemin, lhe mostrou o le caminho, lieu où il devait prêcher. onde ele tinha que pregar. Dieu lui a montré Deus encore lhe quoi. mostrou mais onde. Dieu lui a montré les Deus messages lhe qu'il devait mostrou a apporter. mensagem que ele Dieu tinha lui que a montré trazer. ses interdits. Deus lhe mostrou os seus proibidos. Mais tu sais comment est-ce qu'il a échoué? Sabe por que ele teve Il y a eu derrotas? l'arrêt de sa vie, Ele parou a sua vida. il a eu l'arrêt de son ministère. Teve a paragem do seu L'arrêt de ministério. tout. A paragem de tudo. Tu sais quoi? Sabe quando? C'est quand il s'est laissé conduire par les autres. Quando ele deixou-se ser conduzido por Il s'est outros. laissé conduire par un vieux prophète. Deixou-se ser conduzido por velho profeta. Il s'est laissé conduire par les hommes. Deixou-se ser conduzido pelos homens. Nous aurons du succès dans le ministère Nós teremos sucesso no si ministério nous laissons Dieu nous conduire. se nós deixamos Deus nos conduzir. Voilà pourquoi Por isso Moïse que avait refusé Moisés negou la direction angélique. a direção angelical. Même Moïse Mesmo Moisés était sous la nuée. estava sobre a nuvem. Si Moïse n'est pas sous la nuée, Se Moisés não está sobre a nuvem, il ne va pas bien diriger le peuple. não vai conseguir dirigir Parce que o povo. Moïse voit la nuée Porque Moisés et vê il a motive le nuvem, peuple. Entrez à gauche, maintenant la nuée est à gauche. motiva o povo. Entrez à Esquerda, droite. agora à direita. Bien-aimé dans le Bem amados ao Seigneur, Senhor, le succès dans le o ministère sucesso do ministério dépend de la direction divine. depende da direção divina. Que personne ne te montre. Que ninguém te minta. Ne sois pas impressionné par quoi que ce soit. Não seja impressionado pelas coisas. Laisse-toi être dirigé par Dieu. Deixa-se ser guiado por Deus. Et Dieu te conduira peut-être par un chemin qui est différent des autres. Que Deus vai te conduzir talvez num caminho muito distinto dos outros. C'est important. É importante. Laisse-toi, découvre comment Dieu me conduit. Descubra como é que Deus Et quand tu conduz. découvres comment Dieu te E conduit, quando descobrires isso, place-toi, estabelece, laisse-toi. deixa-te. C'est É important. importante. Le succès O sucesso est dans la direction divine, está na direção divina. même dans le domaine des affaires. Mesmo no domínio dos afazeres, Tout dépend de la direction no divine. domínio dos negócios, tudo depende da direção Dans divina. nos affaires à nous, Nos nossos negócios, dans le nos business, business, dans tout ce que nous faisons dans la em vie, tudo que nós fizermos na nous vida, avons besoin de la direction nós divine. precisamos Je da donne direção l'exemple divina. d'un homme d'affaires. Vou dar um exemplo de um homem de negócios. Dans Luc 5, Lucas 5. un homme d'affaires de Galilée Homem de negócios da qui Galileia, s'appelait Simon que Pierre. se chamava Simão C'est Pedro. quelqu'un qui connaissait bien les terrains. É alguém que conhecia bem o terreno. C'est quelqu'un qui connaissait bien les temps, É alguém que conhecia a qui estação. avait l'expertise. Que tinha a inteligência. Cet homme-là était conduit par son Foi professionnalisme. conduzido pelo seu Il était conduit par profissionalismo. sa connaissance. Conduzido pelo seu Il était conhecimento. conduit par son expérience. Conduzido pela sua experiência. Il a travaillé toute la nuit, Trabalhou toda a noite. seul, Só. avec sa Com connaissance, seu conhecimento. avec ses Com compétences, suas competências. son professionnalisme. Profissionalismo. Il a échoué. Teve derrota. Même pas un petit poisson. Nem cabuenha. Et le matin, la Bible dit il avait ses filets. E amanhã a Bíblia diz que ele lavava as suas redes. Et le Seigneur est venu proposer sa direction E divine. o Senhor veio propor a sua direção divina. Après qu'il ait prêté sa barque à Jésus, Após ele ter dado o seu barco a Jesus, le Seigneur o Senhor lui a demandé, disse a ele, on lui a dit, disse a ele, ce n'était même pas une option, não era uma ce opção, n'était pas une proposition, não c'était era une uma imposition. proposição, era uma imposição. Jésus ne lui a pas dit si tu peux jeter le filet du côté Jesus droit. não Non, non, disse, non, non, se non. tu puderes deitar a rede do lado direito, Mais le Seigneur lui a imposé la mas o direction. Senhor estabeleceu a direção. Il dit jette le filet, c'est l'impératif. É modo imperativo. Souviens-toi, je t'ai dit, la direction divine c'est l'impératif. Eu posso bem dizer que a direção divina é o modo imperativo. Marcher selon l'esprit. Andai segundo o Espírito. Il dit ceci, jette le filet Deita a rede côté droit. no lado direito. Là, c'est Dieu lui dirige. Lá é Deus dirigindo. Il vous conduira. Ele vos C'est conduzirá. lui qui dirige maintenant. Ele é quem dirige agora. Il dirige aussi Dirige também dans le domaine des no affaires. domínio dos negócios. La direction A divine, direção divina ce n'est pas seulement pour que nous marchions dans la sainteté, não é somente para caminharmos mais c'est aussi em pour avoir du santidade, succès dans tout ce que nous faisons. mas também para termos sucesso em tudo quanto nós fizermos. Écoute-moi très bien. Escutem muito bem. Il a pris son filet, Ele pegou as suas il a redes, jeté ele au deitou côté que le Seigneur lui avait montré. no lado que o Senhor havia mostrado. Nous connaissons la suite. Nós Luc conhecemos 5. o fim. 1 à 11. 1 a 11. C'était la pêche miraculeuse. Era a pesca maravilhosa. Il a fait une pêche qu'il n'a jamais fait durant toute sa vie. Fez uma pesca que jamais fez ao longo Il a da sua compris vida. que c'est la main de Dieu. Entendeu que era a mão Tu sais, poderosa je de vais te dire une Deus. vérité. Vou lhe dizer uma verdade. La bénédiction de Dieu ne nous éloigne pas de Dieu, nous approche de Dieu. A bênção não nos afasta, mas nos aproxima de Deus. Il a fait le proskuneo, il s'est prosterné à cause de la Ele bénédiction. fez o prostuneu, ele prostrou-se por causa da Ce qui bênção. vient de Dieu produit l'adoration. O que vem de Deus produz adoração. Mais Ce qui vient de Dieu glorifie o que l'éternel. vem de Deus glorifica o eterno. Quand on voit la main de Dieu,
Quando vimos a mão de c'est la Deus, louange qui saute de nos é o cœurs. louvor que sai de nossos corações. Et il est allé s'agenouiller auprès de Ele foi Dieu, prostrar-se diante de auprès de Jesus, Christ. diante de Cristo. Parce qu'il a compris Porque ele que entendeu cette pêche miraculeuse esta pesca n'est pas le produit de son milagrosa expertise, não é ni de son pela sua professionnalisme, inteligência ou ni de son profissionalismo, expérience, nem ni pela de sa sua connaissance du inteligência, nem terrain. pelo seu conhecimento do Ce n'était terreno. même, c'était hors du temps. Era fora da estação. J'aime ce Dieu. Hein? Dieu bénit même. Tu sais, pendant ce temps de confinement, Esse tempo de confinamento, de confinement, c'est temps difficile, Dieu esse continue à tempo bénir. Hein? difícil, Deus está abençoando. Dieu dépend de lui-même. Deus depende dele mesmo. Qu'est-ce qui s'est passé? O que aconteceu? Il a vu tout ce qu'il a vu Ele viu tudo o que viu. à cause de quoi? Por causa de quê? À cause de la conduite Por divine. causa da conduta divina. Il s'est laissé être conduit par Dieu. Deixou-se ser guiado por Deus. Comme il s'est laissé être conduit par Dieu, Como deixou-se ser guiado? Dieu lui a montré Deus lhe mostrou là où il y avait des pêches, onde havia peixe, là où il y avait des onde poissons, havia peixe, là où il y avait une multiplicité de poissons. onde havia peixes Au mieux, lui-même, multiplicados. il a réuni les poissons là. Ele mesmo reuniu pour lá les os bénir. peixes para lhe abençoar. Écoute-moi très bien. Escuta-me muito Si bem. tu lis bien l'histoire d'Agar, Se tu lês bem a história de le Agar, Seigneur n'a pas fait sortir le puits dans le désert. o Senhor não fez sair o poço no deserto. Ah, lisez bien ce texte-là. Le puits était dans le désert. Já havia lá o poço. Si Agar pleurait, Se Agar chorou, même s'il était non loin du puits, ele não estava nem distante do poço. c'est parce qu'elle n'était pas conduite. É porque não estava conduzido. Elle n'était pas conduite. Não estava conduzido. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mas o que sucedeu? Quand le fils d'Abraham Quando o filho de a Abraão élevé la voix, exaltou a sua voz, vous savez, la voix et la direction marchent ensemble. a voz e a direção divina caminham juntos. C'est-à-dire quand on prie, Dieu nous guide. Quando nós clamamos, Deus guia. Voilà pourquoi les gens qui aiment la direction divine sont des gens qui passent du temps dans la prière. Por isso, as pessoas que amam a direção divina são pessoas que passam tempo em oração. Quand le fils a élevé la Quando voix, o filho C'était exaltou a sua simultané. voz, era simultâneo. Dieu a ouvert les yeux. Deus abriu os olhos. Il a ouvert les yeux. Abriu os olhos. Il a ouvert les yeux de qui? Abriu os olhos de quem? Il a ouvert les yeux de sa maman Agar. Abriu os olhos da sua mãe Agar. Et Agar a vu quoi? Agar viu o quê? Un puits d'eau. Viu poço Dans le de désert. água no deserto. Bien aimé, tu peux être dans un endroit où tout le monde Tu pleure. pode estar num local onde todo mundo chora. Tu peux vivre dans un pays où la conjoncture économique, Podes viver numa Sim. nação onde a mais conjuntura avec la direction divine, econômica está abaixo. tu pourras voir les puits d'eau. Mas tu poderás ver o poço Ah, de je dis à quelqu'un água. qui me suit. Alguém que me segue agora. Ah, tu vis dans un environnement Tu difficile. vives num local, numa Il y a la região difficulté, difícil. tout le monde pleure. Todo mundo chora. Ici, en Angola, les dollars, c'est dans les 70 combien aujourd'hui? Na Angola, o dólar está nos 75, 76 aujourd'hui. 76. Au Congo, on n'en parle pas. Comment c'est Congo combien não maintenant se aujourd'hui? Je ne fala, sais no pas. Congo já não sei Vous mais. voyez, mais dites-moi, Mas diga. si Dieu te conduit, Se Deus te conduz, tu verras un puits. tu verás Même dans la poço, difficulté, mesmo na même dans la dificuldade. conjoncture économique, Mesmo na conjuntura même dans la difficulté, econômica, laisse Dieu te mesmo na conduire. dificuldade, Qu'est-ce que deixa tu Deus te peux abençoar. faire O que é que dans tu ces tens que temps fazer difficiles? neste tempo difícil? Qu'est-ce que tu peux vendre? O que tens de vender? Femme d'affaires, écoute-moi. Mulher de Homme negócios, d'affaires, ouça. écoute-moi. Homem de negócios, La ouça. clé d'or, A chave de ouro, c'est quoi? o que é? C'est la direction É a divine. direção divina. Laisse Dieu te diriger. Deixa Deus lhe dirigir. J'ai l'argent, Seigneur. Eu tenho direito. Inspire-moi. Inspire-me. Retournons aux petites choses qui sont Voltemos qui às étaient des choses pequenas glorieuses. coisas que eram coisas Aux bonnes gloriosas. petites habitudes. As bons pequenos Dis à hábitos. Dieu, Seigneur, bon yangoyo. Senhor, aqui está o Nasomba dinheiro. nini? Compra o quê? Nateka Faça o nini? quê? Okoko taper retraite to lukanza mena sala Podes nini? entrar no retiro, Deus, o que é que eu Dieu tenho va que fazer? t'orienter. Deus vai te orientar. S'il a orienté Se Pierre, orientou c'était Pedro pour nous instruire. para nos instruir. Il n'a pas seulement orienté Pierre pour aller prêcher Corneille, Não orientou Pedro simplesmente para pregar mais il Cornélio. a aussi orienté Pierre pour les Também affaires. orientou Pedro em J'ai questão de toujours dit, je le negócios. répète, nous devons marcher avec les deux puissances comme le fit le patriarche. Eu digo, nós temos que andar sempre com dois poderes como os Nous patriarcas. devons E marcher esse- avec la puissance spirituelle, o poder espiritual, la sainteté, a santidade, la foi, a fé, la grâce, a graça, l'onction. a unção. Mais si on a seulement la puissance Mas se financière, nós temos o poder financeiro, si on a seulement la puissance spirituelle, se sans la temos puissance somente financière, o poder espiritual Ya, ya. sem o financeiro, okokufa lokola mwana ya prophète Élisée. vais morrer como filho do profeta Eliseu. Akufi Yes. atiki banyongo yaya abana na Morreu e nzambe. deixou dívidas, temia Akufi banyongo Deus. naboyi nanga. Não quero isso. Nalingi nazala nanga Job. Eu quero ser Jó. Nabanga nzambe. Temo Deus. Nayebi nzambe. Conheço Deus. Kwanza pesa. Também tenho muito Falanga pesa. euro. Tambola na muito mabu ya dólar. mibale.
puissance spirituelle. Poder Puissance espiritual, financière. poder financeiro. Voilà Oh my pourquoi God. Nzamba Kambika Kate. Por isso Deus não dirigiu somente Pierre, pour que noter à Corneille. Pedro para pregar, Akambi Cornélio, epe. dirigiu também Na falanga. nas Na finanças, bozui. nos negócios. Toi, on attend pas si y a sort. Estamos num tempo difícil, é Mais verdade. laisse-moi te dire, Mas mon frère. deixa-lhe dizer, Laisse-toi être dirigé par deixa-se Dieu. ser guiado por Deus. Il va ouvrir tes Ele yeux. vai abrir os seus olhos, Il va te montrer le chemin. vai mostrar o caminho. C'est important. É importante. La clé du succès A chave do dans sucesso les affaires, os je negócios. te dis la vérité, Vou lhe dizer a c'est la verdade, direction é a divine. direção divina. Ne crois beaucoup, tu te crois beaucoup trop. Tu cres muito. Tu crois beaucoup trop à ton expertise. Cres muito na tua Tu crois beaucoup inteligência. trop à ton Cres professionnalisme. muito no teu Tu profissionalismo. prêtes beaucoup trop l'oreille à ce que les gens Tu disent. dás muito ouvido naquilo que as pessoas dizem. Bien aimé, c'est le temps É o tempo de prêter l'oreille à Dieu. de dar ouvidos a L'omniscient. Deus. O Lui, omnisciente. il sait ce que tu peux faire. Ele sabe o que tu tens Pour que avoir. fazer. Lui qui a dirigé les lépreux, Ele é quem dirigiu os leprosos. les gens malades. Pessoas doentes. Comment tu lépreux? Ma bogue, baby. Lepra, Ma as mãos bogue, a difficulté. Yo, t'as la santé. desfazem. Agora veja a tua Santé, saúde. Vanda. Laisse Dieu te diriger. Deixa Deus te dirigir. Si Dieu te dirige, Se Deus te tu dirigir, verras l'abondance. tu verás a abundância. Même dans tes affaires. Mesmo nos teus negócios. La clé du succès, A chave do la direction, sucesso. c'est la clé du succès en quoi? A direção divina é a chave Dans do la sucesso em mission. quê? Na missão. Dans l'évangélisation, No evangelismo. dans l'implantation. No, Bien aimé dans le Seigneur. na implantação. J'aime Amado beaucoup ao Acte Senhor. 8. Eu amo Atos 8. Dans Acte 8, on nous présente l'unique évangéliste bien présenté dans le Nouveau Testament. Atos 8 nos mostra o único evangelista bem apresentado no Novo Testamento. L'évangéliste Philippe. O evangelista Filipe. L'évangéliste Philippe avait réalisé les deux sortes d'évangélisation de tout le O temps. evangelista Filipe realizou os dois tipos de L'évangélisation de evangelização. masse Evangelização em massa et l'évangélisation e personnelle. evangelização pessoal. La Bible dit, suis très bien. Siga muito bem. Pourquoi est-ce qu'il a eu du succès? Por que ele teve Pourquoi êxito? est-ce qu'il n'a pas perdu le temps? Por que ele não perdeu tempo? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas perdu Por l'énergie? que não perdeu energia? À cause de la conduite. É por causa da... D'abord, l'ange lui dit, Anjo disse, va, vai, entre par les chemins de Gaza. entra pelo caminho de Gaza. Ça ne s'est pas arrêté là. Não parou por lá. Après encore, Depois, qu'est-ce qui s'est o passé? que aconteceu? Yes. La Bible dit, A Bíblia diz, l'Esprit lui dit, o Espírito lhe diz, approche-toi de ces chats. aproxima-te deste Tu carro. vois, entre dans cette rue, Entra parce nesta que rua. la direction divine est progressive, parce que Porque la a di- révélation de Dieu est A progressive. direção divina é progressiva porque a revelação Dieu de dit Deus à é Abraham, progressiva. sors. Deus disse a Abraão, sai. Pour aller où? Para ir onde? Il ne savait pas. Qu'est-ce qu'il a O fait? que ele fez? Abraham, l'ange lui dit, O anjo disse, d'abord entre sur le chemin de Gaza. entra sobre os caminhos de Gaza. L'ange ne s'est pas arrêté là. O anjo não parou por lá. L'Esprit lui dit encore, O Espírito disse, approche-toi de ces chats. aproxima-te deste carro. Il s'est approché du chat. Ele aproximou-se deste Il a carro. trouvé une âme préparée. Encontrou uma alma preparada. L'unique éthiopien qui lisait les livres d'Élysée, O único de etiopeu Isaías. que lia Isaías, mais il n'avait pas mas l'interprétation. não tinha interpretação. Il y a beaucoup d'uniques éthiopiens Há aujourd'hui. muitos eunucos etiopianos. Ils ont Isaïe, Eles têm Isaías, mais ils ont problème de mas têm l'interprétation. problema da interpretação. Nous avons des uniques éthiopiens même dans des églises. Hein. Temos eunucos até na igreja. Et ils ont toutes les versions de la Bible dans le Tem téléphone. todas as versões da Bíblia no telefone. Mais il manque des gens qui peuvent interpréter. Mas falta a pessoa que pode interpretar. Bien-aimé homme de Dieu, Bem amado homem de Deus. nous devons avoir le ministère de Philippe. Temos que ter o ministério de Quand les gens Filipe. viennent à l'église, ils apportent les livres Quando as d'Ésaïe. pessoas vêm na igreja, eles trazem o livro de Isaías. Toi, serviteur de Dieu, interprète les livres Homem de d'Ésaïe. Deus interpreta o livro de Nous, Isaías. il y a beaucoup de uniques éthiopiens dans les chars. Há muitos eunucos etiopianos. Ton église, c'est un char aussi. Hein? A tua igreja é um carro. Interprète les livres d'Ésaïe. Interpreta o livro de Isaías. On ne dit pas il a lu. Il y a des gens qui ne font que lire. Non, ne lis pas. Interpréter, expliquer. A Bíblia não diz que ele leu. Hoje há pessoas que leem. A Oui, Bíblia diz Papa que ele Manzambi. leu Aujourd'hui, e le problème que explicou. nous avons, il n'y a pas d'interprète. Não há intérpretes hoje. Il faut interpréter parce que Moïse parle difficilement. Tem que interpretar porque Moisés fala Moïse dificilmente. est en train de bégayer. Moisés ele é gago. Pour interpréter Moïse, il faut avoir le sang de Moïse. Para interpretar Moisés tem que ter o sangue de Moisés. Ah, mais oui. Mais oui. Amen. Il faut poser la partie pour me ma belle mot qu'on a Moïse. Tem que ser pessoas que foram E a Joquedebe? aumentadas pela Joquedebe. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh, le problème c'est ça. Oh my God. Ah, naïe. Go deep, Father. Le problème c'est le problème d'interprète O aujourd'hui. problema é o problema dos intérpretes Aujourd'hui, hoje. les gens apportent des
livres d'Ésaïe dans les églises. Ils rentrent avec ce livre-là Trazem fermé. livros na igreja, mas voltam com o mesmo livro de Isaías, não interpretado. Le problème, c'est O l'interprétation. problema é a interpretação. Samson est venu avec l'énigme. Qui va interpréter? Sansão veio com o enigma, quem vai interpretá-lo? Qui va interpréter? Uau! Vous voyez? Voilà pourquoi les Philistins ne pouvaient pas interpréter. Os filisteus Ils ne pouvaient pas interpréter. não vão interpretar. Parce que pour avoir l'interprétation, Porque para ter a interpretação, il faut être une Philistine qui a la semence de Samson. tem que ser um filisteu que tem a semente de Sansão, Qui collabore avec que Samson. colabora com Sansão. Essa dimensão é muito alta. Qui rentre dans l'intimité avec Que Samson. entra na intimidade com Sansão. C'est important. É importante. Moi, je suis théologien. Je Eu sou continue. teólogo, J'aime la théologie. continuo, Mais laisse-moi amo, te dire. mas deixa-lhe dizer, L'interprétation, il faut entrer dans l'intimité de a Samson. interpretação é para entrar na intimidade com Sansão. Uau! Oh là là. L'affection de la chair, c'est la mort. O afeto, La lettre tue, mais l'esprit vivifie. a letra mata, mas o espírito Il faut que edifica. l'esprit marche, flotte au-dessus des eaux. O espírito tem que caminhar por cima das águas. Que c'est l'esprit là, au-dessus de la parole. Là, il y acima da aura palavra. l'interprétation. É ali que terá a interpretação. Bien aimé, Bem amado. les grands problèmes, des gens viennent à l'église. As pessoas vêm na igreja, Ils ont besoin des interprètes. precisam de Dans intérpretes. ce temps du soir, Nesse tempo da tarde, il y a trop de songes. há muitos sons. Mais qui va Mas interpréter? quem vai interpretar o sonho? Qui va interpréter les songes de Quem vai Pharaon? interpretar o sonho de Faraó? Nous avons besoin des explications Precisamos de explicação claires et nettes. claras e exatas. Quand il y a explication claire et nette, Quando há explicação clara e tu n'as exata, pas besoin de donner le communiqué. tu não precisas Boya estar dimanche comunicado. baptême. Nous avons Vem la baptême. comigo, yebo. batismo, a própria pessoa vai pedir o Unique batismo. éthiopien, c'est lui-même qui a demandé le É o baptême. Nico Etiopiano, ele Parce que mesmo l'explication fez o était batismo. claire. Porque a explicação foi Quand clara. l'explication est claire, Quando a explicação é clara, l'unique éthiopien, o eunuco etiopiano, lui-même il demande. ele mesmo é quem pede. Il dit, papa, Ele diz, mai yango. papai, esta água, batiza. Alors, il mai yango, baptizo. Esta água, Nazo baptizo eu nangai. quero receber o Parce que batismo. l'explication était Porque a claire. explicação é clara. Écoute-moi, serviteur de Escuta, meu Dieu. homem de Deus. Fini l'état de Zango, l'état de Kebo, l'état de Chega Garafi à o l'église. tempo de mete e tira na igreja. Nous sommes dans le temps quand les gens arrivent. É o tempo que quando a pessoa Ouvre le vem, livre d'Ésaïe. abre Isaías, Explique point par point. explica ponto por ponto. C'est fini le temps des prophètes et des dons spirituels seulement. Chega lá esse tempo de profeta de dons Nous sommes au temps espirituais. des prophètes et Existe nisso. d'explication Estamos no des tempo livres de prophétiques. profetas que vão explicar os livros proféticos. Interprétation est utile. A interpretação é útil. Dieu envoie Philippe pour aller interpréter. Deus envia Filipe para interpretar. Le livre d'Ésaïe qui était dans la main de l'unique O éthiopien. livro de Isaías que estava na mão do eunuco etiopiano. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Escuta-me, meu irmão, minha irmã. Il y a aussi des gens qui ont des livres d'Élysée. Hein? Há pessoas também que têm Mais ils livros, sont hors de la maison. mas estão fora da casa. Vous savez, il y a beaucoup de païens qui ont la Bible. Hein? Sabe, há muitos pagãos que têm a Bíblia. Ils ont la Bible avec eux. Eles têm a Bíblia com Mais il eles. manque de Philippe Mas falta qui Filipe peuvent l'expliquer dans ce même que livre-là. pode explicar neste mesmo livro. Par constat, Por constância. les gens sont beaucoup plus religieux que païens. As pessoas são mais religiosos do que pagãos. Ok? Si vous entrez dans les champs, Se vocês entrarem no vous campo, trouverez vocês vão encontrar des pêcheurs, os pescadores. vous trouverez des Vão religieux. encontrar religiosos. Et ils sont dans l'hérésie, Eles estão na heresia, mais ils prient. mas ele ora. Il y en a beaucoup. Muitos. Et vous trouverez aussi Você vai encontrar les déviés, os desviados, c'est-à-dire les chrétiens qui ont dévié, cristãos et desviados. vous trouverez des chrétiens qui E sont vão assis. encontrar cristãos Écoute-moi très bien. estáveis. Escuta-me muito Le bem. problème c'est O quoi? problema é o que é? Si nous sommes conduits par Se Dieu, nós somos conduzidos por Dieu nous Deus, conduira sur le chemin des âmes préparées. Deus nos conduzirá nos caminhos de Nous aurons almas du succès dans preparadas. l'œuvre de Teremos l'évangélisation. sucesso na obra da evangelização. Il y a des gens qui entrent, l'obit au côté, l'autre au côté. Il y a un côté. Há pessoas que entram, ontem entramos no lado esquerdo, nós vamos no lado Les direito. années Não é isso. 1991, 92, 93, 94, 95, 91, 92, 93, je 94. dirigeais un grand département d'évangélisation et mission. Eu guiava grande departamento de evangelização e Avant missão. d'aller prêcher, Antes de ir on pregar, priait. nós On orávamos. dit Dieu, montre-nous. Dizíamos, Où est-ce que nous mostra devons aller? Onde é que nós devemos Dieu ir? peut-être nous dit, allez au marché des Deus Kwanzaa. pode dizer, vão nos Kwanzaa. Je ferai ceci, je ferai Vamos cela. fazer isso, aquilo. Quand on prêchait à Kwanzaa, Quando pregávamos nos les choses se Kwanzaa, passaient comme Dieu l'avait dit. as coisas aconteciam como Deus Bien-aimés dizia. dans le Bem Seigneur. amados ao Senhor. Nous avons besoin de ces temps-là. Nós precisamos desse C'est tempo. fini ces histoires-là de faire des choses avec la tête.
chega desse tempo de fazer as coisas segundo o Faisons les pensar choses avec la humano. conduite, avec l'esprit. Vamos fazer as coisas segundo a conduta, segundo o Paul, Espírito. pour aller prêcher les Macédoniens, Paulo, para ir pregar na il Macedônia, était conduit par une vision. ele foi guiado por uma visão. Il a vu un Macédonien l'appeler. Viens, Ele viu viens nous prêcher, viens, homem da viens, Macedônia o viens. chamando, vem nos Parce que dans pregar. la direction divine, il y a aussi l'empêchement. Porque na direção divina também tem o impedimento. Il y a certaines choses que Dieu t'empêche parce qu'il ne veut pas que tu entres par ce chemin-là. Há coisas que Deus te impede porque não quer que você entre neste caminho. Ah, mais oui, Ué. il y a un moment, tout empêchement n'est pas démoniaque. Nem todo impedimento é demoníaco. Yo kodisi mukanda bazoboya na bango ndeko bandiko bunda uzobunda sa révélation tamuzu balingi te. Você deu a carta de pedido, não estão a Oh, aceitar. Zé, me liga uma Talvez vez. você não Réclamation à célibat. Não é nada Bien aimé, reclamação. pour que tu dises réclamation de célibat, il faut que les Saint-Esprit puissent te dire que ça c'est une réclamation. Il y a des fois un obstacle, un empêchement peut être la direction divine. Dieu ne fait pas ce chemin-là, comme fut le cas avec les prophètes Balaam. Alguns obstáculos não é espírito mau. Isto também aconteceu com o profeta Balão. Oui, donc il y a eu un empêchement. Houve um impedimento. Et cet empêchement E este impedimento a fait que Paul n'alla pas prêcher là où il devait aller prêcher. fez com que Paulo não fosse Et après, Dieu le pregar. conduit par une vision. E depois Deus o conduziu numa visão. Qu'est-ce que Dieu lui dit? O que é que Deus o disse? Dieu lui dit Deus ceci. disse isso. Il voit un Macédonien. Ele viu homem da Macedônia Viens nous prêcher. chamando, veio Il nos est allé pregar. prêcher Ele foi en pregar Macédoine. na Macedônia. Regarde les témoignages qu'il donne pour le peuple de Veja Macédoine. o testemunho de Paulo na Macedônia. Pourquoi? C'était la conduite. Era a conduta. Chers serviteurs de Dieu. Querido homem de Deus. Aujourd'hui, l'Esprit me conduit plus à Hoje o parler de nous, les Espírito me serviteurs de conduz Dieu. para falar mais dos homens de Deus. Nous, les pasteurs. Pastores. Nous, les dirigeants des églises. Dirigentes de igreja. Une église sans programme d'évangélisation, c'est une église qui est hors de la vision de Dieu. Uma igreja sem um programa de evangelização é uma igreja que está fora Parce que da direção l'église n'a que divina. 3 missions. A igreja tem 3 missões. Adorer Dieu, Adorar a Deus, se préparer, se preparar et troisièmement e l'évangélisation. terceiro, a Et evangelização. pour bien accomplir E l'évangélisation, para bem cumprir a evangelização, implantation, uma implantação, une chose, uma coisa, le grand secret, um grande segredo, la direction a divine. direção divina. Que Dieu puisse nous Que diriger. Deus possa nos dirigir. Laissons ce système-là de missions dirigées par les avantages matériels. Deixemos esse tipo de missão dirigida pelas vantagens Il y a materiais. des gens qui ne choisissent que de Baïro ou de zones, parce qu'il y a des gens nantis, il y a des gens qui ont l'argent. Ah, moi, je vais aller implanter là-bas. Non, 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 là, ce n'est pas la mission conduite par Dieu. Há pessoas que só vão implantar igreja nos bairros mais desenvolvidos, onde tem pessoas com estabilidade financeira. La vision de Dieu est que nous allions là où il veut que nous allions. A visão de Deus é que nós vamos aonde Ele quer que a gente vá. Cela est la base Isso é a base de toutes de choses. todas as coisas. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amados ao Senhor. écoute-moi très bien. Escuta-me muito Je bem. voulais terminer Eu quero culminar ce matin, nesta manhã, dire quelque chose qui est dizer important. algo muito importante. Vous savez une chose, Sabe uma coisa? que la direction divine Que a direção divina est la garantie de la victoire dans les combats. é a garantia da vitória no combate. Ça ne veut pas dire que là où Dieu te conduit, tu n'auras pas de combat. Não quero dizer que onde Deus te conduz não haverá pelejas. Non, tire cette mentalité Tira esta d'immaturité. mentalidade de imaturidade. Là où Dieu te conduit, Onde Deus te conduz, il y a des combats. há combates. Il y a des fois, Dieu connaissant connaissant l'homme, Dieu comme il connaît la psychologie de l'homme. Deus conhece a psicologia do homem. Des fois, il ne nous révèle pas des choses qui peuvent nous attrister. Há momentos que Ele não revela-nos as coisas que podem nos entristecer na jornada. Quand Dieu Quando Deus montrait à Joseph mostrou a José les étoiles, as estrelas, il n'a pas montré les trous, hein? não mostrou o poço, Les puits. Non, il n'a pas não montré. mostrou Il n'a pas montré a la prison. cova, não mostrou a Il n'a pas prisão, montré la femme de não Potiphar. mostrou a mulher de Potifar. Ouais. Dieu, quand tu nous révèles Deus, quando nos revela le bien, os bens, des fois il cache le mal. Ele esconde o mal. Quand tu l'as dit à Isaac, Quando disse a Isaac, tu vas semer dans le terrain des Philistins. tu vais semear na Il terra ne dos lui a pas dit que filisteus. tu seras combattu ici. Não disse que tu serás seras combattu combatido pour la aqui. première fois. Serás combatido Tu pela seras primeira combattu vez. pour la deuxième fois. Combatido pela On va segunda te vez. traiter d'étranger. Vão te tratar de estrangeiro. On va te tirer le puits. Vão Non, te non, tirar non, o non, non, poço. non, non. Não, 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 não. Dieu nous connaît. Deus nos Mais laisse-moi te conhece. dire, Mas deixa-lhe dizer, il y a toujours ces combats há combates sur le terrain, sobre o terreno là où Dieu t'envoie. onde Deus te Mais si c'est Dieu qui t'a envoyé, Mas se é Deus quem te enviou, malgré la nudité, apesar da demora, non, la nudité, nudez, da nudez, malgré les paix, apesar
le paix, da espada, espada, malgré les manques, apesar de falta, malgré toutes sortes de combats, apesar de qualquer malgré tipo de combate, l'attaque, apesar de si ataque, c'est Dieu qui t'a conduit dans ce Deus que te terrain-là, conduziu neste terreno, si Dieu t'a conduit dans ce pays-là, se Deus te conduziu neste malgré país, les complications de papier, apesar das complicações, des documents, frères et do sœurs, documento, queridos irmãos, ne crains pas. não tema. La fin de l'histoire, No final da história, tu seras vainqueur. tu serás vencedor. Parce que c'est lui qui t'a Porque conduit. ele é quem te conduziu. À la fin de l'histoire, No final da les história, choses vont changer. as coisas vão mudar. Le problème, c'est que si c'est Dieu qui t'a conduit, c'est une garantie Se é Deus quem te conduziu, é uma de la victoire dans les da combats. vitória no combate. Isaac fut combattu. Isaac C'est foi Dieu combatido. qui l'a É envoyé. Deus quem o enviou. Quand il a creusé les trous, Quando ele cavou o poço, ils sont venus. Nous sommes vieram, nós somos tu es étranger, nous sommes des nationaux nós ici. estrangeiros, nós somos nacionais. Ils ont tiré son puits. Receberam o poço, Ils ont confisqué le puits. confiscaram o poço. Oh, ne lâche pas. Oh, não deixa. Toi, tu as le sang d'Abraham. Tu tens o sangue de Tu as le Abraão. sang d'Isaac. Tu tens o sangue de Isaac. Continue. Continua. Même on t'a pris le premier puits. Podem receber o Ne primeiro lâche pas, poço. papa. Não Ne deixa, lâche papá. pas, mon frère. Não deixa, Continue. querido. Continue. Si tu avais introduit les Se documents, tu havias introduzido os documentos, on avait refusé. negaram. Ne désiste pas. Non desista. Résiste. Résista. Il y a une porte qui sera Há uma ouverte. porta que C'est Dieu será qui t'a aberta. conduit dans ce pays-là. É Deus quem te C'est Dieu conduziu qui t'a neste placé país. dans ce terrain-là. É Deus quem te Toi, estabeleceu tu es nesse Adam. terreno. Tu és Adão. Il t'a créé quelque part. Te criou em algum Il t'a lugar. placé dans les Te jardins. estabeleceu no jardim. L'unique espace qui était dans le monde, ce n'est pas les jardins d'Éden. O único espaço Les jardins que havia d'Éden no mundo n'étaient não pas era en Angola, mais Não l'Angola era existait Angola. quand Dieu a créé le monde. Mas Angola já existia quando Deus Mais les criou jardins o d'Éden mundo. étaient en Irak. Mas Dieu o a jardim era pris no Iraque. Adam, il l'a placé là-bas. Deus pegou C'est e lui qui t'a estabeleceu placé lá. là. Ele é quem te estabeleceu Même lá. si ça n'a pas marché, Mesmo à se la não première der certo, tentative, na primeira tentativa, regarde ce qu'Isaac a fait. Veja o que Isaac Isaac a fez. recommencé. Ele recomeçou. Oh, recommence. Recomeça. Recommence encore. Recomeça. Dieu t'a envoyé, ça n'a pas Deus tenu, te enviou. recommence. La deuxième fois, il a recommencé. Ça n'a pas marché. Não deu certo quando recomeçou pela segunda vez. Il n'a pas lâché. Não deixou. Il a continué. Continuou. La troisième A fois. terceira vez. Et la troisième Na fois, terceira vez. ça a marché. Deu certo. Tu sais, les mêmes personnes qui les combattaient, A mesma pessoa que eu tu combati. sais ce qu'ils ont dit? Sabe o que Ils ont disseram? dit, cet homme ici a Dieu. Disseram que esse homem tem Deus. Et une personne qui a Dieu, Uma pessoa que tem Deus. on fait l'alliance avec lui. Faz aliança com ele. Je donne un conseil à celui qui me Eu suit. vou dar um conselho Si para tu quem vois me quelqu'un segue. qui a Dieu, Se tu vês alguém que tem ne Deus, le combat pas. não lhe combate. Fais l'alliance avec Faz uma lui. aliança com ele. Approche-toi de lui. Aproxima-te Ça, c'est dele. la bonne chose qu'ils ont fait. Essa boa coisa que eles Ils ont fizeram. dit, cet homme a Dieu. Esse homem tem Deus. Il a fait l'alliance. Fizeram aliança. Ils ont fait l'alliance avec Isaac. Fizeram aliança com Isaac. Vous voyez? Pourquoi il a eu la victoire? Por quê? Parce que c'est Dieu qui l'avait conduit. Porque Deus que o conduziu para ter vitória. Dieu l'avait conduit. Deus é quem o conduziu. Bien aimé dans le Bem Seigneur. amados ao Senhor. Si Dieu te conduit, Se Deus te conduziu, c'est la garantie de é a victoire. garantia da Tu vitória. pourras avoir des combats. Pode ser Tu combate, pourras avoir d'obstacles. pode ser Tu obstáculo, pourras avoir d'empêchements. pode ser impedimento. Mais si c'est Dieu qui te conduit, Mas se é Deus quem te conduziu, sache une chose. saiba de algo. Tu sortiras vainqueur. Tu sairás de lá vencedor. Parce que si Dieu nous conduit, Porque se Deus nos c'est conduz, tout le ciel é todos os qui est céus derrière nous. que está atrás de Si nós. Dieu nous conduit, Se Deus nos nous devons conduz, comprendre que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux avec ceux qui sont avec devemos nous. entender que aqueles que estão conosco Se são Dieu maiores nous do que conduit, aqueles que estão com o inimigo. Se C'est le Deus nos ciel qui conduz, marche avec nous. é os céus que caminham conosco. Si Dieu nous Se conduit, Deus nos conduz, bien aimé dans le Seigneur, le succès, o sucesso le succès marche avec nous. caminha conosco. La victoire marche A avec vitória caminha nous. conosco. L'excellence marche avec A excelência nous. caminha Les portes conosco. ouvertes As portas sont devant nous. abertas Sois estão comme, diante oh de mon nós. Dieu, j'aime ça. Merci Saint-Esprit. Moi j'aime Simon-Pierre. Eu amo Simão Pedro. Simon-Pierre ne faisait rien. Simão Pedro não fazia nada. Il suivait seulement l'ange. Ele seguia somente C'est o anjo. l'ange qui était devant. É o anjo que estava Les ali. chaînes sont tombées. L'ange est devant. As correntes caíram. Les portes O s'ouvraient. anjo estava. L'ange est devant. O anjo estava na frente. Et quand il était proche, l'ange dit maintenant Quando entre. estava próximo, o anjo disse: Ne agora, crains pas. não tema. Devant toi, Diante de ti. devant toi, Diante de ti. la divinité est A là. divindade está lá. Devant toi, Diante de ti. l'armée des anges est O là. exército dos anjos Devant estão lá. toi, Diante de ti. la direction, A direção. la direction A divine direção divina est là. está lá. Ne crains pas mon frère. Non tema. Les portes vont s'ouvrir. As portas vão se abrir. Malgré les combats, Apesar do combate. malgré les combats Apesar dos spirituels, combates espirituais. malgré les combats visibles, Apesar dos combates malgré les visíveis. combats des hommes, Apesar do combate malgré dos les homens. combats des démons. Apesar do combate Si dos c'est Dieu demônios. qui t'a dirigé, C'est Deus quem te la dirigiu. victoire est assurée. A La vitória victoire é est segura. A vitória é sûre. certa. La victoire est sûre. A vitória é certa. Voilà pourquoi Por isso que ce que Dieu veut o que Deus pour quer nous ses enfants, para nós pour os nous filhos, ses serviteurs, para nós os servos, pour nous l'église de para nós a Dieu, igreja de nous qui Deus. sortons du déconfinement, Saiamos do retournons à la confinamento. direction divine, Voltemos à direção retournons au jardin d'Éden. Voltemos ao jardim Dieu do Éden. nous a pris à la main, Deus il nous a pegou placés na dans les mão jardins. E nos estabeleceu Toi, no jardim. maman, Mamã, laisse Dieu te faire des choses. deixa Deus fazer
fazer comme il le coisas faisait au jardin d'Éden. como fez C'est no jardim do Éden. lui qui t'a pris. Ele quem te Il t'a pegou, conduit vers te qui? conduziu Il t'a conduit vers Adam. até ao Adão. Beaucoup Uau. de mamans sont des célibataires jusqu'aujourd'hui. Muitas mamás são solteiras até hoje. Popona pona. Escolhem muito. Na lingi ya mila. Yo sala Eu ba. quero Na lingi ya algo. Você mikuse. criou Na alguém. Eu lingi ya quero mais. mwinu ya Você pembe. criou. Ève n'a pas choisi. Eva não fez C'est Dieu qui escolha. l'a É conduit. Deus quem dirigiu. C'est Dieu qui a pris É ça. Deus quem pegou a sua mão. Qui l'a conduit. Que conduziu. Écoute-moi l'église. Escuta a minha igreja. Une chose. Uma coisa. Laissons-nous Deixamos être conduits par Dieu. ser conduzidos. C'est la garantie du É succès. a garantia da C'est la vitória. garantie de É a victoire. garantia da vitória. Que Dieu bénisse Que sa Deus parole. abençoe. Il vous conduira. Ele vos Qu'il conduzirá. nous conduise. Conduzirá. Qu'il nous Que conduise. Deus nos conduza. Alléluia. Aleluia. De toutes les chansons De todas as canções de Frère Ngoï Mousso, do irmão Goimussó, la chanson que j'aime beaucoup, essa canção que eu muito c'est amo. Kambanga, Kambanga, Yesue. Kambanga, Kambanga, Yesue. Ah, Ngaimoko, Ngamoko, Nako Kite. Borakazalela yo. Ngamoko, Nako Kite. Gamba Yesue. Kambanga, Kambanga, Yesue. Kambanga, Kambanga, Yesue. Éternel Père de gloire, Eterno Pai da Glória, nous nous approchons près de toi, nos Seigneur. aproximamos diante de Ti nesta manhã. Seigneur, nous sommes tes enfants. Nós somos Teus filhos. Nous sommes sous ton autorité. Estamos sobre a Tua autoridade. Seigneur, nous avons besoin de toi. Senhor, nós precisamos de Ti. Nous nous sommes conduits nous-mêmes. Nós nos conduzimos nós Bien que tu mesmos. sois le Seigneur, Tu és o Senhor. bien que tu sois le commandant, És o comandante. nous ne sommes pas placés sous ton autorité. Nós não havíamos nos estabelecido Nous nous debaixo sommes da Tua laissés autoridade. conduire par les hommes. Nos deixamos ser conduzidos Par la pelos chair. homens, pela carne. Mais Dieu, Mas Deus, nous retournons auprès de nós toi. voltamos diante de Comme Ti. au jardin d'Éden. Como no jardim do Éden. Nous voulons nous placer totalement sous ta Nós direction. queremos nos colocar debaixo da Sua Nous direção. voulons que ton esprit Nós queremos que o Teu que tu as Espírito, envoyé pour nous conduire que Tu enviaste para nos conduzir, puisse exercer son ministère à nous. possa exercer o Seu Nous voulons ministério être em nós. obéissants Queremos ser obedientes à la voix na voz du do Saint-Esprit. Santo Espírito. Aide-nous, Seigneur. Ajude-nos, Bénis Senhor. ces messages Abençoe esta dans mensagem nos vies, na nossa vida, dans nos cœurs. nos nossos corações, Au nom puissant de no nome Jésus. poderoso de Jesus. Père, bénis mon frère Abençoe meu qui a irmão, assisté, qui va assister ce assistiu ou que message. vai assistir na Que ta internet. grâce soit avec Que nous. a sua graça esteja conosco. Seigneur, merci pour tout. Deus, obrigado por Au tudo. nom puissant de No Jésus. nome poderoso de Jesus Cristo. Amen. Amém. Merci beaucoup. Obrigado. Que Dieu vous bénisse. Deus abençoe. Dieu est bon. Deus é bom. Nous croyons qu'à partir du dimanche prochain, Acreditamos que a partir do próximo domingo nous aurons du culte direct. teremos cultos live. Normalement, nous comptons organiser 3 cultes. Nós estamos pretendendo organizar Le 3 premier culte va cultos. commencer à 6h30 à Primeiro 8h30. culto das 6h30 às Parce qu'on nous a donné 8h30. seulement 2 heures de culte. Porque nos deram 2 horas de culto aqui em 6h30 à Angola. 8h30, ce sera le culte lusophone en portugais. Das 6h30 até às 8h30, culto Total. lusófono. Totalement. Totalmente lusófono. Et de 9h Das 9 horas à 11h, às ce 11 sera horas un culte luso francophone. será culto luso francófono. Et après ça, Depois disso, de 11h30 à das 13h30, 11h30 às nous aurons un 13h30, culte luso lingala. teremos culto luso lingala. C'est-à-dire, ce sera lingala et portugais. Será lingala e português. Que Dieu vous Que bénisse. Deus abençoe. Nous sommes ensemble, priez pour nous. Estamos juntos, Les olhem por messages que nous nós. avons transmis, A mensagem que nós transmitimos c'est un sujet d'un livre é sujeito de livro avec les mêmes thèmes. com o mesmo tema. Il vous conduira. Ele vos conduzirá. Nous sommes en train de les rédiger Está a ser compilado Em português. em português, en français, francês aussi en anglais. e também em inglês. Priez pour nous, soutenez-nous. Ore por nós, Nous avons besoin de vos sustente-nos. soutiens Precisamos do vosso sustento et que Dieu soit avec e que vous. Deus esteja conosco. Au nom puissant de No nome de Jésus. Jesus Je Cristo. salue tout le monde, Saúde a todos, de tout mon de cœur, todo o coração, tous ceux qui ont suivi, todos que seguiram, mon frère David, meu irmão Davi, les pasteurs, o pastor de mon cœur, do meu coração, Garcia Manzambi, Bible a aberta, Bíblia aberta. simple aberta. Merci beaucoup. Muito obrigado. Merci aux serviteurs de Dieu, Toko Obrigado ao Toko. servo de Deus. Merci, Papa Guilherme Banza. Merci à ma fille Judith. Merci. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient connectés pour nous suivre. A todos que se conectaram. À ma soeur Lily Dituila, que Dieu soit avec toi. À la centre du Seigneur,
l'adoratrice de Dieu, la sœur Gina. Que Dieu te bénisse beaucoup à partir de l'Hollande, de la Hollande. Et que Dieu bénisse tous ceux qui étaient connectés ce matin et tous ceux qui seront connectés. Que Dieu soit avec vous au nom puissant de Jésus. À la prochaine. Amen.